Island comienza. Feels good to be back on Melee Island, the hub of pirating in the Caribbean, where every good expedition begins. I'll see some old pals and get things rolling. Or sailing in this case. Hi, I'm Guybrush Threepwood. Remember me? Haven't seen you in a while, Threepwood. What have you been up to? Oh, you know, freebooting mostly, swashing buckles and so on. But now I'm getting an expedition together to find the secret of Monkey Island. Oh, you're sailing with LeChuck. What? LeChuck's here in Melee? Is there widespread panic? Are people evacuating? He doesn't seem interested in carnage at the moment. Ship's just here taking on supplies and crew, as far as I can tell. Well, anyway, no, I'm not sailing with LeChuck. You know my history with him. LeChuck kidnapped my wife. He's always had designs on her. I sailed to Monkey Island to find them and get her back. Oh, I thought you weren't married yet when that happened. And didn't she more or less rescue herself? That's not the point. He's an evil zombie ghost pirate, terror of the seas, and sometimes the land. A nefarious, conniving, murdering scallywag. A depraved, ruthless villain. And a loud talker. And I'm not those things. They say opposites attract, but what do I know? I'm mounting my own voyage. Mine. Well, you'd better get cracking then. LeChuck's loading up on the outer dock as we speak. Well, I'm gonna hire a ship and a crew and beat him to the punch. Just as soon as I can get someone to back the venture. I'm a little short on funds at the moment. In that case, you'll want to go talk to the pirate leaders at the Scum Bar. Exactly. That's why I came to Melee. It'll be great to see those old guys again. We'll knock back a grog and hash out the details. Scum Bar, by the docks. Long table in the back. I know where I'm going. We'll see. Pues nada, vamos a buscar piratas. Voy a calentar las manitas antes de seguir. Y vamos a bajar a los muelles. No llevamos nada, ¿no? Sí llevamos una lista de tareas, hablar con los jefes piratas para conseguir dinero, gastar fajos de billetes en financiar la expedición y encontrar el secreto de Monkey Island y revivir los días de gloria. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos dinero. I've got a few coins for incidentals. The pen is mightier than the sword. This has gotten me out of a lot of scrapes over the years. Re-elect Governor Carla. She's tough on toughness. El barco de los fantasmas. I better get cracking if I want to get to the secret before that scheming blackguard. I'll talk to the pirate leaders before I go see what LeChuck is up to. Vale, vamos a hablar con los jefes piratas antes. Hora de hablar con los jefes piratas. Vamos a ver si podemos cogerles el libro. Al fondo de Skull está la cocina, si no recuerdo mal. O la bodega, no recuerdo. He acertado la cocina y todavía no he ido. Ya está, no hay nada más por aquí. Más por aquí, estos piratas. Looks like a circus act. Maybe. Aquí está. Vamos, vamos. Have you seen the pirate leaders around? This is their table. In fact, you'd probably better move. You don't want to get caught sitting here. It's our table, Rummy. Voy a hacer una cosita para ver si podéis ver por aquí esto mejor. Sí, lo he parado un segundito. A ver si ahora podéis. They're the pirate leaders. Ahora creo que Get se pierde. lost. No sabía que habían cambiado la dirección. ¿Dónde están los tres señores que presidían aquí? Where are the Quiero three older saberlo. guys who used to hold court here?
Who cares? ¿A quién le importa? Probably crying in an alley somewhere, wishing they were still relevant. Making up trials for each other and writing memoirs that no one will read. Voy a hablar con Is it you I should talk to about financing an expedition? An expedition. Who is it that you think you are exactly? Soy Guybrush Threepwood. I'm Guybrush Threepwood. Probably you've heard of me. Probably not. Permission to slaughter the annoying old wastrel man, Captain Madison. Wait, it was Espera, Captain la Madison? Capitana Madison es súper She's like famosa. famous! I've got her on a trading card. Her sus plunder atributos de stats saqueo are son brutales. amazing! Plunder stats aren't everything. Sus atributos Then the others were Captain Lila and Captain Los Trent. otros eran la It was Capitana Lila y Lila el who Capitán threatened to Trent. kill you? Lila fue la Look, que they te weren't that amenazó. great, okay? Mira, no era Listen to tan the genial, story. ¿vale? Escucha Want la me to historia. slaughter him? Don't bother. He's just a harmless hack who thinks he has a good idea for a pirate raid. En busca del secreto de I'm going to Monkey find the Island. secret of Monkey Island. You're wasting our time. The secret? I didn't think that was even a real thing. Sabemos lo que es. Vamos a decirle que hay mucho dinero para ver si It's a prize of incalculable monetary value. I don't know about incalculable. Quick, who can count to 0 the fastest? Okay, I'm sensing some reluctance, but hear me out. ¿Aceptarías al menos adelantar una parte del dinero? Libre. Would you at least consider advancing me some funds? It's a surefire investment. Triple your money or your money back. Not interested. No les interesa. Could you at least point me towards an available ship? You don't even have a ship? You're really up a creek. Up a creek without a ship. Vale. I could make it worth your while to help me hire a crew. A percentage of their earnings or something? No one in here wants to chase your pipe dream. Pues nada, If el you don't Chuck take se this lleva la opportunity, LeChuck will grab it. LeChuck? Yes, the dreaded zombie ghost pirate LeChuck himself is also going after the secret. He's here in Melee getting ready right now. If that doesn't prove it's a worthwhile venture, I don't know what else to tell you. Great. Problem solved. Excellent. You'll do it. No, of course not. Why waste money on an expedition when you can just join the one that's already going? Have fun with your scary ghost friend. Bye-bye. Well, the slight problem with that idea is that LeChuck and I are basically mortal enemies. de mí, no. Fine. I don't need you or your money. Lo voy a conseguir yo solo. I can do this on my own. If I can't buy a ship, I'll steal one. I'm a pirate. Soy un pirata. I'll find a way to get to Monkey Island no matter what it takes. Cueste lo que cueste. Hala, estoy I enfadado. like the old pirate leaders better. Ah, a ver, ¿qué se atacha por aquí? Conseguir encontrar un barco. Ok. A ver, vamos a hablar con el fantasma ese. Ofertas de trabajo. Expedition to fabled Monkey Island. Crew positions available. Serve under LeChuck, the most fearsome pirate on the 8 seas. Equal opportunity employer. Inquire here. Looking for a job? Step this way. Para acá. The clipboard in your hand says you're the quartermaster. The crew says I'm the quartermaster. Clipboard doesn't get a vote. Ni corta. You look like a guy without many options. You want a job? I'm short of swabby. LeChuck's an equal opportunity employer. Even humans are mostly tolerated. Pues sí, porque como no tengo otra cosa que hacer, vamos a ver. Absolutely. I'd love to be a swabby. Swabbing is one of my favorite things in the whole world. The restful, mindless repetition, the delicate scent of old soapy water, Todo para the limpiar proud la limpieza del satisfaction of a barco. sparkling plank. Fantasmas, Okay, zombies. okay. Save the strokes for the decks. The only requirement is that you bring your Tengo que own traer mi mop. propia If fregona. you've got a mop, job is... Hey, wait a minute. What's your name, sailor? ¿Cómo me llamo? Tengo que mentir, alguno me conoce. Me llamo Smith. 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 John Smith. Uh-huh.
LeChuck gave me a blacklist, and you're on it. In fact, you are the blacklist. I'm sorry. Can't hire you. You're obviously Guybrush Threepwood. Well, that's a slight hitch. I'm confused. Didn't you say you were gonna get your own ship? Yes, but then suddenly I thought, why bother? I wanted a ship and a crew. Here was a ship and a crew. Ripe for the taking. All I had to do was get on board, wait for the right moment, and strike. Strike? Mutiny the crew, seize the ship. Be a pirate. Except they wouldn't hire you because they knew who you were. Yeah, that was a problem. Also, I needed a mop. I hope this isn't one of those party cruises. Say what you want about my evil, horrible nemesis LeChuck, but he does know how to stock a ship. Why was Wally in such a hurry? He wouldn't sell us out to Madison, would he? I believe he needed to relieve the pressure upon him in a different way. Hi, Cobb. Hard to believe after all these years you're still here. I was declared a historical landmark. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Wanna come? I heard the secret is just some marketing gimmick Stan thought up. That only the gullible and naive would go looking for it. Tell me about Loom. Oh, I'm so sick of pirates asking me about Loom. Get lost. Nice talking to you. Yeah. Guybrush Threepwood, as I live and breathe. How have you been? Same old, same old. How's Elaine? She was always my favorite governor. Also, she covered your tab when you stopped coming in. She's good. No pieces missing. Kids yet? Whoa, easy there, Tiger. I'm still in my juvenile phase myself. That's what Elaine says anyway. Well, tell her I say hello. Do you know where I can buy a mop? Buy? You don't want to buy a mop. I think I do. The mop is the formal tool of a cook. Not as clumsy or random as a dish rag. An elegant tool for a more civilized cleaning. You cannot hope to succeed with the mop of another. I can't? You must construct your own. A single, perfect instrument that you will keep and use for a lifetime. Well, let's hope it doesn't come to that. Once you build it, the mop will become your constant companion, your tool, and a ready means of defense against spills of all kinds. Build it? The wood is the heart of the handle. The heart is the handle of the cook. You are one. Not helpful so far. You must find a particular tree. A tree uniquely suited to the handles of mops. Carve your handle from a limb of that tree. Any questions? What about the head of the mop? Oh, you have to have one, of course, but pretty much anything will do. It's mostly about the handle. How do I find the mop handle tree? I can't tell you exactly where it is, because this is your own personal journey. Okay, I guess I'll do it. What's wrong? You gave the story the wrong title. It should be called Mop Quest. When do we get to the piratey parts? Even the coolest professions involve more mopping up than you would think. It seemed crazy to me at the time too, but don't forget, it was all so I could board a ship, take command, and sail to Monkey Island. But first, I had to make a mop. Stay away from my mop! Pests or garnishes?
A good cook sources local supplies when he can. The plaque says, in memory of looming seagulls of old. Vale, pues ya tenemos los hilos. Vamos a buscar un palo. Palo. Elaine? Elaine. Guybrush! Guybrush. Wait, are you going to tell a mushy part now? A little, but I can skip over the hugs and kisses. Elaine! Guybrush! Remind me how long we've been married. Well, it still feels like the first day somehow. How's your scurvy prevention project? It's great! We're going to get a lot of limes to a lot of sailors and save a lot of lives. I've got to come up with a way to deal with Captain Madison, though. The pressure she's putting on the town is making it hard for social programs like mine. Sounds like we both met Captain Madison. I don't like her. She's the one who pushed to shut down the shipyard. She doesn't understand the value of the secret of Monkey Island. She laughed at me. Me too. Obviously, the woman has no taste and a lousy sense of humor. You won't believe how I'm getting to Monkey Island. I've known you a long time. Try me. I'm planning to sign on to LeChuck's crew, mutiny them, and take the ship. Oh dear. Isn't there an easier way? Oh, trust me, that is the easy way. I have to get going. Oh, so do I. Lots to do. Bye. Adiós, Elaine. Bye. Elaine would kill me if she caught me pulling down her flyers. Going out of business? This place is an institution. Ah, the International House of Mojo. This place hasn't changed in years. Welcome, Guybrush Threepwood. Nice to see you again. I have been waiting for you. I'm going... I know of your desire to find the secret of Monkey Island. Allow me to seek knowledge on your behalf. Will it cost me anything? Pride, free will. Not much. The way to the secret is like a serpent which swallows itself. Many obstacles lie ahead. Serpent, obstacles, got it. You must walk the path. Yet you have already walked the path. And now I'm going back again. When you are unsure of the way forward, open this book for guidance on what is to come. It can tell me my future? In a way, think of it as a book of hints. What is it really? A book of hints. Use it wisely. To know too much diminishes the voyage. Neat. Thanks. No charge. What's cooking? The feast of knowledge. Your sign says you're going out of business. Or is this one of those not really going out of business sales? There is a new dark magic on the rise in the Caribbean. It has many adherents, particularly among the young. There is little demand for my talents or my wares. Business is terrible, and there are other factors. Captain Madison desires this location.
that it belongs to me will be of little help against her financial and political powers. Whoa, back up. Dark magic, you said? I did. How does dark magic work? Runes, chemicals, the power of secrets. I am no expert. It's too sterile for my tastes. I like things messy and theatrical. I'll get back to browsing the shop. Act fast. Supplies are limited. Pointy. It is a non-magical. Oh, I'd like this knife. An excellent choice. I will need you to verbally agree to a release of liability. Okay. This product is not to be used in the commission of any crime, including vandalism, jailbreak, and theft of ancient priceless artifacts. No problem. Threatening, frightening, stabbing, shaving, or manicuring yourself or another person are likewise considered outside the scope of acceptable use. Oh, okay, I guess. The product is not balanced for throwing. Throwing the product violates these terms and will invalidate the warranty. Whittling, scrimshaw, mumbledy-peg, juggling, and any tricks involving stacking or balancing the product may cause serious injury and should not be attempted by unlicensed persons. Uh-huh. Use with breads, spreads, bedspreads, or thread may damage the product. If damaged, the product should not be used. Product is sharp and should not be carried in a pocket, coat, belt, hatband, handbag, shoulder holster, or sheath. At all times, keep the product the manufacturer. Oh, is this where I say yes? Yes. Yes. Is there anything I am allowed to do with it? I am not able to answer that question, as it could create a liability issue. What's this thing? It's a forgiveness frog. When no apology will do, give the forgiveness frog. It's like a card, only much better because it's a frog. I've never heard of that before. Are you sure it's real voodoo? No comment. It works. Trust me. I'll take this forgiveness frog. It can help someone forgive even very old transgressions. This is a neat symbol. What does it mean? That used to contain magical disguises, but alas, they have all gone. Yeah, it's too bad you're sold out. A magic disguise seems really useful. There's always the famous eye patch of John Laney at the museum. I'm sure the magic has worn off by now, but I believe I could restore its abilities. A crystal. Yeah, this isn't that kind of game. It's an unusual safe with 5 keyholes. Alas, the safe is not for sale. It has been placed with me for safekeeping. I'd need a lot of keys to open that. Green, half off. Blue, half of half off. Yellow, half of half of half off. Orange, aren't you glad you're here? Vale, creo que no me voy a llevar nada más. ¿Esto?
All my merchandise is top shelf. Can't you at least wait until I say what I'm thinking? It's creepy. Venga, vámonos. Not very practical. Everything's spilled out of it in a puddle. Not for me. Esto, abrir la caja, no podemos, vámonos de aquí. A ver qué hay aquí. Hey, Wally! Hola, Wally. Well, well, Vaya, well, vaya, vaya. look what the surf washed ashore. It's Guybrush Yo, Threepwood. Guybrush Nice to Threepwood. see you again too, Wally. Whatever your last name Me alegra de is. volver a verte, I Wally. spent years in Pasé therapy años de getting terapia over porque me being quemaste, burned, me dejaste blinded, blown ciego, up, me volaste abandoned, por and los aires, marooned me because of abandonaste y me you. dejaste tirado en una Yeah, isla. good times, huh? You're lucky I'm past all that and am running the best map shop within the Caribbean and beyond. Vale, a ver si tiene un mapa o un árbol. I'm looking for a tree to make a stupid mop from. Have you got a map for that? So the cook has sent you on one of his spiritual journeys? Been a while since I made one of those mop tree maps. What kind of tree is it again? I don't know. A wood one? That's okay. Just bring me a sliver of the wood and I can work it out from there. I'm that good. Vale. You wouldn't happen to have a map to the secret of Monkey Island. Funny you should ask. I recently made one on commission, but then they destroyed all my source material. It is the only one in existence. Best of luck to you. Vale, esto está en el mapa, pero frente a los puros. Bye. Adiós. They're like glasses, only way less convenient. Ooh, look behind you! A three-headed monkey! Hola. Oh, please take one. I use them to promote my business. See, it says maps and more on the edge. Thanks. Me ha pillado. Wally, can I have one of these maps? Absolutely. If you pay for ¿Para qué it. queremos un Never mind. mapa de esos? No vale para nada. It's a map on a fan. What'll they think of next? Eso, mira, no. It's maps wrapped in maps. I didn't know you could do. The first rule of piracy is never buy a used treasure map. No comprar nunca de segunda mano. Hey, Wally, Por las what's in cajas, these boxes? Maps. mapas. Vale, pues vámonos. Vamos a coger una astilla. Creo que de la fregona y seguramente que haya alguien por allí. A ver si puedo. Si pudiera entrar y con el cuchillo. Este señor no estaba antes. Hi. Are you my waiter? I want the excellent dish I had at the governor's mansion last week. I don't know what it's called, but it was sort of, you know, a hot food. Yeah, but I'm not. It had ingredients in it or something. I'm not your waiter. I already told your incompetent cook this, but he still hasn't brought me my dinner. I don't work here. I'm not a waiter. Hop to it! Right away, Creo que sir. soy el camarero. Yo no soy, voy a hablar con el cocinero. Oh, you look like the health inspector tasted your stew. Or you did. Worse. Marlin is here. Who? The customer I have nightmares about. He's the only importer of yak fat on the island, so I need to keep him happy, but he makes that impossible. Today he wants me to make him a dish that he ate last week at some kind of event at the governor's mansion. But of course he doesn't remember what it's called or know what's in it or even remember what color it was. He says he thinks it has ingredients in it. I don't have the slightest idea what to make. Oh, look behind you! A three-headed monkey! I do know a great stew recipe for monkey heads, but I can't think about that right now. Where did he say he had the dish he wants you to make? At the governor's mansion. It's probably some exotic, weird-tasting thing from a swanky cookbook. If I brought you a recipe, could you make it? Of course. I'm a cook. See the hat? I'll see what I can find out.
Thanks. Y aquí no le puedo quitar a la gaviota con el cuchillo un poco. Pero a esto seguramente que sí. Stay away from my mom. Claro, no me va a dejar. Vamos a poner una receta. Habrá que ir a la mansión. La mansión no se va por aquí, me parece, pero bueno, vamos a explorar por aquí. Mientras tanto, en el barco de LeChuck. ¿Se me escucha bajito? LeChuck, sir. Just thought I'd pop in and let you know. Preparations to set sail are almost done. Voy a dar un poquito más de volumen. A ver, ahora. Ahora mejor, me imagino. You have all the supplies for the spell to get to Monkey Island? Check. Claro, es que he puesto el juego súper alto. Por la musiquita y tal. Voy a bajarlo un poquito. Chickens. Y Brimstone. me parece que ahora bastante mejor. Ahora se me oirá más alto, me imagino. And an annoying skull. Vale. Muy bien. Resta un latigazo para la travesía. No me he enterado. Se va a Funny reír. story. Guybrush Guybrush Threepwood Threepwood ha tried to intentado sign on to the alistarse. crew. Threepwood? He must be looking for the secret too. That guy steals all my best ideas. Have him killed. ¡Matadlo! Wait. Let him Espera, dejadlo live. vivir. Quiero que me vea zarpar hacia Monkey Island sabiendo que jamás podrá tener el secreto. Knowing the secret is lost to him forever. Sure. Por I supuesto. wanna bring this up Me one gustaría more sacar time. el tema por última vez. Es buena idea ir a buscar ese Searching for mítico this secreto de Monkey mythical Island. secret of Monkey Island, a good idea. Shouldn't we be out No deberíamos estar terrorizing the high aterrorizando seas, los 7 mares, instilling infundiendo terror, fear, sembrando el caos. creating Algo más mayhem, estilo LeChuck. being more on brand for No LeChuck. debería... estoy harto de que cuestiones mis órdenes. Finish loading the ship. Terminad de cargar el barco y sea como sea, no dejéis subir a Threepwood. On board. Very well. Vale. ¿Esto qué es? The note says, forced Cese to forzoso, close. gracias por el Thanks buen for the momento. memories. Ganar dinero The habría cash estado would have been mejor. better. Anciana. Hi. Everybody Todos thinks quieren they saber know más que el more than the vecino. other. Okay. Pues muy bien. Vale. Hay un callejón. Aww, Aquí this es is where I donde risked my me neck for jugué el Elaine, cuello por and she Elaine showed y ella me me she enseñó que only solo needed me to bastaba con risk my jugarme el heart. corazón. Also, the windows need some work. Visitar la cárcel. Uf, hay un montón de sitios. ¿Por aquí puedo ir o no? Sí. Vale, vamos a explorar primero esto. Vamos a visitar la A cárcel. visitor. Una visita. Guybrush Threepwood. Otis. Howdy, Otis, ¿qué And tal Stan. muchachos? Mira, aquí están Otis, los old piratas. pal. You haven't changed much since I last saw you. No has cambiado blame ya the que te vi. government. In fact, didn't we first meet right here? Not at all. I was in the En other la otra cell that celda. time. You look Se different notó algo somehow. diferente, nuevo estilo artístico. New art style. How nice of you to notice. Grandes noticias, ¿por qué te han encerrado? Imagino. Venga. Big news. Grandes I'm going noticias, after voy the tras el secret of secreto de Monkey Monkey Island. That sounds fantastic. You know what I remember most about No, pero Monkey más Island? recuerdo de Monkey Island The cuando time me you sacaste busted de la me out of cárcel antes jail de right ir. before we went there. I Pues don't te sacaré cruise antes de ir. ships anymore, but maybe you can still help me out. Like you did all those years ago. Yeah, I'm sort of planning on hijacking an existing crew instead of recruiting one. But maybe I can spring you anyway. Sí, It's lo a little soltaremos. time to Si puedo, lo I would be suelto. most appreciative. Si puedo, The te locksmith has suelto, opened amigo. Very conveniently across the way. I'm told locksmiths can make keys for things. Things like Vale, sí, cell justo enfrente hay una doors. cerrajería. Imagine that. ¿Por qué Where la han did they get you for encerrado? this time? I'm a victim of circumstance. Bueno, Circumstance being me that refiero a que too se much presta demasiada attention atención gets a paid to minucias little things that inofensivas don't hurt mientras que los anyone, while asesinos van por la hard calle killers con roam the pistolas y streets with espadas. pistols and swords. I Vale. assume Bueno, you'll estará be aquí here when I get cuando back. vuelva. Don't tease me, Guybrush. Vale, voy a intentar coger la llave y vamos a hablar con Watch your este. boots in here, son. It's like a swamp. Without the clean parts. Hey, Stan. Hello there, son. Está loco, está loco. Oh, sorry to see you in Vamos jail. a... Thank you, son. I appreciate the thought. I'm sorry to see me Hola, here as MK. No, para móvil no está. Está para PC, Switch y consolas, me parece.
Estamos aquí tranquilos. Uy. F total. Mañana seguramente que jugaré un rato a Stumble Guys y luego seguiré con esto porque me lo voy a pasar seguramente. Así que mañana me imagino, mañana que es jueves, mañana a las 4 o así conectaré para echar unos Stumble Guys. Luego más tarde ya pondré esto seguramente. Vale, a ver qué le ha pasado a este señor. Let me tell you something, son. It's not what a man does that matters. It's who he is. Maybe one day, in a moment of weakness, he crosses a line. But if he's confident about what's in his heart, he can hold his head high. And you know what's in my heart, son? Blood and goopy stuff? People are in my heart. Anything I may have allegedly done, you can be sure I did it A este también le voy a because I salvar. care Como about pueda people. ir a por la llave y le salvamos también. Venga, va. Would it help if I broke you out of jail? A ver qué Now me that's a dice. kind offer, it truly is. Warms me to think that you do that for your old pal Stan. But I've Pero got no to para think quieto, about the está loco, optics. Pero tengo I que don't pensar want en to mi imagen, damage no quiero my empeorar case, mi caso and y fugarme de la escaping from jail cárcel. doesn't look good at trial. So thanks, but no Pues thanks. nada, quédate aquí, amigo. A ver si puedo hacer algo Anything más else I por can él. do for you? Now that you mention it, there is one thing I've been Sí, missing during my sí, time está here in claro, this MK, lofty claro que hay que establishment. apoyarnos. In all Si the no, rush and fuss and document shredding surrounding my arrest, I completely forgot to grab my gracias, toothbrush. amigo. If Gracias, you happen to be MK. Se passing hace by lo the que se puede. shipyard, you might grab it for me. It'll be on my desk in the office. Sure thing. Vale, pues vámonos. See you later. Hasta luego. No me vas a decir nada interesante. Vamos a ver si podemos conseguir una llave para sacar a esta personita. Seguramente que nos pedirá otra cosa y... Welcome to my shop. Este está loco. Can you really make keys for stuff? That seems like a magic trick. Modern locks have serial numbers that tell me all I need to know. No tricks necessary. Just information. Vale. Who's Vamos the a ver old quién es lady la in the window viejecita. across the way? You mean Whitey Bones. She used to be the Undertaker here years ago. Seems to know a lot of things that maybe don't quite fit together. Está un poco loca, ¿no? It seems wrong. No that me you can make parece a bien key que se from pueda just hacer una the llave serial solo con number. el número de It's a serie. fail-safe, in case people lose their key. You know how people are. Aren't locks Las way less cerraduras no son secure if all menos you need seguras is si a number puedes to get a new hacerte la key? llave con un... That's why you should never share the serial number with anyone. Vale, o sea, nos está diciendo... Vamos a rayarle What un happens poco if la you lose your cabeza. key and the serial number at the same time? The numbers are usually engraved on the locks, just in case. Vale, vamos a And mirar if en la you lose the cerradura. lock, chances Vamos a are mirar la you don't cerradura have a new key. con la lente. Pues se me cae, es una aventura gráfica. No sé si conoces Monkey Island porque tiene muchísimos años. Es, por así decirlo, es como, para que lo entiendas, es un escape room en juego. Tienes que ir hablando con la gente, buscando cosas. Lo que es una aventura. Vale, voy a ir a por la llave, ¿ves? Ahora, por ejemplo, el hombre de la cárcel, para sacarle de la cárcel, seguramente, haya que ir con un monóculo que tengo por aquí, mirar el número de serie de la cerradura, entendido eso, y a ver si este tío me quiere hacer la llave para sacar al pobre hombre de la cárcel, por ejemplo. Voy a ver si podemos hacerlo así. Hey, kid. Vamos a intentarlo, si no estará la llave en algún lado o algo así. Sí, en verdad lo que quiere este tío es llegar a la isla de Monkey Island y encontrar el secreto de la isla. Entonces, claro, necesita un barco, una tripulación y es una pequeña aventura. De momento tengo que encontrar una fregona para poder trabajar en el barco que va a Monkey Island. Es una historieta. Es una historieta. Está entretenido, está entretenido. Jugué a los antiguos que, fíjate, a lo mejor tienen 30 años o así. Una barbaridad.
Y ayer o antes de ayer salió nuevo el juego, entonces vamos a intentar echar el rato. Vale, a ver si podemos hacer esto. Míralo, como lo sabía. Puede leer el número de serie. Vale, a ver si nos puede hacer la llave. Y vamos a intentar salir a... Uy, que me voy para otro lado. Vamos por aquí. Hi there. Hiya. A ver, tengo el número de serie ahora. Ay, espera. Vamos a ver el inventario. Vamos a llevárselo. Can you make me a key from this serial number? Sure. Good choice on the Ya me va a hacer la llave. These are really sturdy. It's the same kind they use over at the jail. Son las mismas que usan en la cárcel. ¿Me puede pillar? Ya la tengo. Ya la tenemos. Pues vamos a ver si podemos sacar a este hombre de la cárcel. Y seguramente que nos ayude con otra cosa. Hey, Guybrush. Hey, kid. Aquí estoy, amigo. Tengo la llave. Te quiero sacar de la cárcel. Notice, the authorities have reconsidered your case. He decidido ponerte en libertad. I'm very grateful to the authorities and will not mention their name should any awkward questions be asked. Escápate, amigo. Good luck, Stan. I hope you get acquitted. Oh, it's in the bag, friend. No hay guardia. No sé lo que ha pasado. Le he salvado. Seguramente que este tío en algún momento del juego, por haberle salvado, me dé algo o algo así. De momento tengo que encontrar un árbol para intentar sacar un palo y hacer una fregona para entrar en el barco del pirata fantasma zombie. Una cárcel sin guardias. Les ponían la llave y ¿cómo van a abrir eso? No se esperan que voy a ir yo a buscar el número de serie. Vale. Antes de esto necesitamos... aquí en esta mansión necesitamos una receta de comida para dársela al cocinero del bar. Que el cocinero del bar se despiste, cortar un cacho de la fregona que tiene él y con esa cachito de madera ir a la tienda de mapas para que el tío de la tienda me haga un mapa de donde hay un árbol para poder cortar un cacho y hacerme yo mi fregona. O sea, esto está súper lioso. Vamos a ver si encontramos. Luego tiraremos por aquí seguramente. Vamos a ver si podemos ir a la mansión. Carla. Guybrush Threepwood. ¿Qué pasa, Dark? ¿Te ha pasado que has tirado por ahí algo al horno, no? Está difícil. Bueno, está un poco difícil. Además tiene dos modos el juego. Cogí el difícil. A ver qué tal. O sea, ya te ha pasado. Has tirado algún objeto, no lo has recuperado y no puedes continuar con el juego, ¿no? Me imagino. Esto era una lucha, si no recuerdo mal, de insultos, ¿no? A ver qué pasa. Mira, hemos avanzado. Vamos a hacer un poco la pelota. I hope you're not about to try to take credit for me being governor, because that would be both absurd and obnoxious, and I might have to skewer you for it. No, furthest thing from my mind. I heard from Seguimos avanzando, es bueno. She's coming by to talk about scurvy legislation. I assume you're involved with that somehow? No, yo estoy haciendo otra cosa. Vamos a ver si ya estoy montando mi proyecto. No quiero saber nada de mi mujer y lo que está haciendo, porque si no... Eso es, vengo por una receta. Eso es. I've come for a recipe. A dish you served at a recent function. It's a ver si been me lo described dice. as hot and having ingredients in it. Las recetas tienen ingredientes I todos. do host plenty of functions, but I'm afraid I don't have any idea what you're talking about. Vamos a hablarla un poco de todo, a ver qué pasa. Esa chica es la gobernadora del pueblo.
Están luchando, son amigos, pero yo qué sé, debe ser la manera de saludarse entre piratas y con espadas. Elaine says Captain Madison is hurting her scurvy project. Not the legislative part, just the public funding. The town was in a bind a while back, and that so-and-so, Captain Madison, saw an opportunity. La bruja que nos ha ayudado está hablando de ella. Needed, but now we're up a creek paying the interest. Things like social programs, waste management, and town maintenance are all on the back burner. I like that woman less every minute. You and me both. Vamos a decirle lo último, la mansión apenas ha cambiado. Style is still everywhere. Even the books are hers. They're my books now, as you well know. Y tenemos que encontrar una receta como sea. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Vamos a buscar. Mira, mira, por aquí hay algo. I tried to read that once, but I couldn't finish it. Can I borrow a book? A ver si me lo deja el libro. You've got a lot Pero of bueno, otra nerve vez a luchar. You never brought back the last book you borrowed. I had to buy another copy. You never even apologized. Se lo pagaré, te lo pagaré, no pasa nada. O sea que no te puedo quitar el libro. No me lo deja. No voy a tocar nada porque seguramente que quiera luchar. Gobierno, nación. Acariciar un peluche. I like your stuffed, guess it's a dog? Please, take that and throw it away. Ah, mira, me lo ha regalado. Pues mira, el peluche seguramente que valga para ponerlo en la fregona y fabricarme la fregona que tengo que hacer. Vamos a coger el peluche. Por aquí no tenemos nada, a ver si nos deja subir. Uy, a ver si nos deja dar un paseo por la casa. Pues no me voy a ir de aquí si no me das la receta. Voy a hablar contigo otra vez. Estoy viendo algo en el suelo, debajo de la alfombra. La fregona es porque necesitan en el barco del pirata zombie, fantasma, necesitan un tripulante y alguien que les limpie el barco. Entonces me piden una fregona para entrar. ¿Ves? Esto es una tarjeta del Trivial. Voy a tocar la botella. Por si acaso hace algo, se mueve, simplemente. Mira, ingredientes. Seguro que me voy a llevar esto. Por favor, que me dé la receta. Can I borrow a book? Sí, préstame el libro, hombre. Necesito la receta. Lo siento, no le vale. Venga, hombre. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres por el libro? Me lo tengo que llevar. O sea, me lo tengo que llevar. Vale, Mecha. Si me he disculpado, se me olvidó por completo. Te he dicho lo siento. A ver, alguna combinación o algo. Pero ¿cómo que no me he disculpado? Si te estoy diciendo lo siento, te he dicho antes también lo siento. A ver qué tengo, a ver si te vale algo de lo que tengo por el libro. It's soft and extra fuzzy. The voodoo lady said it was a... ¡Ay, la rana del perdón! Vamos a dársela. This is for you. You're giving me a frog? Es la rana del perdón, cuando las palabras no bastan. Perfecto. You haven't even bothered to write anything personal on this frog. That's just rude. I reject your frog. Anda, me rechaza la rana. ¿Y qué quieres? ¿Que escriba algo en la rana con el cuchillo? ¿Podemos hacer algo? ¿No podemos hacer nada? Ah, sí, mira. Pues vamos a escribir algo en la rana y se lo damos. Querida, esta se llamaba... Carla, me parece. Dear Carla. Siento haberme hecho volar los años aquella vez. Siento haberme olvidado tu cumpleaños. Siento haber perdido el libro que me prestaste. Admiro que seas una... Valoro que seas dedicada a la dedicación. Agradezco que seas... Admiro que seas dura con la blandura. Venga, vamos a poner esto mismo. Estoy ágil, Estoy ágil, porque estoy acostumbrado, amigo. Vamos a decirle que es simpática.
Please accept my humblest apology. I promise to do better in the future. Ya está. A ver si ahora quiere aceptar la rana del perdón. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment. Bien. But the only personal thing you got right in here ¿En is my serio? name. ¿Me va a tocar I escribir reject otra your vez? ¡Otra vez no! Sí, sí, lo del escape room queda pendiente, ya sabes tú. Vale, tengo que escribir la otra cosa. El único que ha acertado me ha dicho que es lo de Carla. Dear Carla. Entonces habrá que ponerle cosas... La volé por los aires aquella vez. I appreciate that you're keen on bluntness. And I always tell people how nice you are. Please accept my humblest Necesito ayuda, Dark. You scare the heck out of me. Venga, le he puesto cosas un poco al azar. Necesito ayuda, Dark. This is for you. A ver si ahora lo quiere. Dear Carla, Me va a decir que no otra vez. What's this about blowing me up? I don't remember it quite like that. Vale, eso no le Anyway, cuadra. I don't know why you're apologizing, and I'm not sure you know either. I reject your frog. Otra vez rechaza. ¿Por qué no voy a poder? Porque lo has intentado todo, querida Carla. Nuestro aniversario no creo que sea eso. Olvidado de tu cumpleaños, yo qué sé. I realize that you are tough on toughness. And I always tell people how nice you are. Please accept my humblest apology. Ay, sí, pero no recuerdo yo. No recuerdo. I promise to do better in the future. Pues nada, tengo que ir por allá a buscar. No creo que acierte así porque sí. Dear Carla, Está poniendo mala cara otra vez. What's this about forgetting my birthday? I'm pretty sure I never told you my birthday. Not the real one, anyway. I reject your frog. Venga, pues voy a investigar un poco más, pero vamos, que es que no puedo hacer ya más. O sea, no tengo más pistas nada más que esa. Me falta solamente de recorrer esto y me parece que un callejón. Espera, voy a ir aquí a la calle mayor esta, que me falta de meterme en el callejón. Sí, he leído cosas de ella, pero es que ya no me acuerdo. Mira, otra tarjeta de Trivial, que seguramente que las puedo hacer. Tengo unas cuantas. Esa la he acertado. A ver esta. Son cosas muy técnicas. Vamos a abrir la puerta. Está atascada, está cerrada. Me meto con el cuchillo. La llave. No creo que valga esa llave. I skipped school the day they taught lockpicking. Es que yo creo que he leído todo sobre la señora. Vamos a ver. Necesito acertar. Me ha hablado la gente sobre la señora. En el bosque tampoco voy a poder hacer nada porque estará el árbol. El bosque oscuro es mortal y sinuoso. Se recomienda ir con mapa. No tengo el mapa, o sea, no me va a llevar a ningún lado. Oh, I used to love these when I was 6. Museum of Pirate Lore. A ver si deja. Aquí vivía Carla. Vamos a ver qué descubrimos. Lo mismo descubrimos algo, ¿eh? Bienvenido al Museo de la Piratería. Soy Conrad, conservador y guía del lugar. También soy editor del boletín. El Heraldo Pirata. Toma mi tarjeta. Thanks. El museo exhibe la colección más grande de las reliquias piratas del Caribe, o por lo menos de la isla. La procedencia de cada objeto ha sido estudiada en profundidad y contrastada por mi equipo y por mí. Explora todo lo que quieras y si tienes alguna duda, pregúntame. Ok.
¿Qué es esto? What can you tell me about this eye patch? That's the pride of the collection. It belonged to Captain John Laney, el pirata de las 1000 caras. Of 1,000 faces. Supposedly, it had voodoo powers Tenía that poderes would voodoo. disguise him. I tried it on though, and nothing happened. Vamos a hablar con el loro. It's a working parrot. I shouldn't bother it. It's a working parrot. I shouldn't bother it. ¿Y qué está haciendo? ¿Esto What qué was this pasa? cinder you've got on the wall? Oh, that. Yeah, that was an unsent Era una love carta de letter amor de Elaine written by Marley que no Elaine llegó a Marley enviarla while mientras she was governor of the gobernaba la island. isla. What? Elaine? The recipient was referred to only as Plunder Bunny. Le llamó Bombón. It was a really touching letter. Unfortunately, I put Vaya, the la candle quemó él too mismo. close to it. What did it say? Tell me what she said. Oh, you know, love letter Lo stuff. típico de las cartas de amor, Honestly, la I verdad don't que no me remember a word acuerdo of de it. nada de la carta emotiva. But it was touching. Vale, se me está Thanks a ocurriendo otra lot. cosa. Sí, he entendido que era lo del trivial. Se me está ocurriendo otra cosa. No puedo abrirlo silenciosamente porque necesitaría la llave. The display case is locked. Entonces, a ver si podemos mirar otra vez el código y que nos haga la llave. Numbers are a little clearer, but still too tiny to read. No puedo, son muy pequeños. Vale. A ver, ¿qué pone en la Eye patch placa? worn by Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. Esto es de mi mapa, sí. That's 1/4 of the original map to the treasure of Big Whoop. I got it from the cartographer on Low Street. Apparently, he was somehow involved in the search for Big Whoop. About all Wally managed to do was get kidnapped by LeChuck's henchmen. That's not the way he tells it. I'm just trying to help. Thanks. I've got it under control. What's this melted lump of metal? It used to be a mug. It was melted by los some kind of números. acid. It was found in the Malay jail many years ago, after an incident where like 20 pirates escaped. Hey, I did that. I had to keep pouring the grog from mug to mug because it was melting them. I had an armload of mugs and I juggled them all the way from the scum bar to the jail. Also, I could get Otis to join my crew. Not my greatest decision in retrospect. That's a pretty wild story. You don't believe me? It's not a question of belief. Never mind. It's not important. Vale, vamos a mirar al loro. That is a really big parrot. Wonder how many hands it's eaten. What Y do ha you feed dicho que it? estaba trabajando. Thieves, mostly. Chorizos, No. solo come chorizos. No me It's a deja working hablar. parrot. I shouldn't bother it. Is this Bromear a sobre left el hook or a garfio. right hook? That once belonged to the dread pirate Meat Hook. Supposedly he was ambidextrous. Also, he used to live right here, on Malay. Vale, entonces... ¡No! ¡Salir del museo, no! Vamos otra vez para adentro. Entonces, ¿esta puerta dónde da? A un almacén. Vale, aquí tenemos otra tarjeta de trivial. Comida de galletas. No la llevamos. A ver si se la damos al loro, a ver qué pasa. A ver si sabe algo que no sepamos nosotros. A ver qué It pasa. doesn't seem interested. No le gusta. Ah, claro, no le gusta porque comía chorizo. Es un loro que... Pero sé dónde hay otro loro. Quizás podamos hacer algo con eso. Con esto otra vez me parece que no. Los números se ven más claros, pero siguen siendo pequeños. No, necesitamos otra cosa. Vámonos. Vale, hemos conseguido de aquí, hemos conseguido unas galletas. Seguro que se pierde en el bosque. Y aparte que no voy a encontrar nada, una planta carnívora. A classic specimen of Alata needlius. No vamos a poder hacer nada seguramente. Sin mapa. I'm hopelessly lost ¿Ves? without a map. Necesitamos un mapa. Vale. Aquí ya hemos ido. Aquí no sé si podemos ir. Meat Hook's museum is gone. Ya So no is the está el cable to his museo ni island. el cable que Yeah, lleva a it's la just as isla. well, given the worldwide rubber chicken with a pulley in the middle shortage. Ok, mira, aquí no hemos ido al astillero, no hemos ido, el puesto de vigía, vamos a ir al astillero. No hemos ido aquí todavía. What happened to Stan's previously owned Está vessels? cerrado todo esto. ¿Qué pone? The assets of this establishment Han have sido been seized to embargados para settle a class satisfacer una action demanda lawsuit. colectiva que tengo. Have a nice day. Vale, pues entonces me parece que no vamos a conseguir nada, ¿no? Masa It's a extraña. dried up old Vamos a sea coger la sponge. esponja. Stan used this to clean his ships.
It's all rusted out now. There was a time when every mooring would be filled with one of Vale, Stan's bueno, used hemos ships. venido por una esponja. Tenemos una esponja, no podemos hacer nada más. Una tarjeta había aquí. Vámonos. Vale, vamos a intentar ir al bar. A ver si en el bar nos dicen algo de la mujer esta y podemos conseguir algo más. Vale. A ver, vamos a pensar todas las cosas que tenemos. Tenemos dinero. Desenredar el cordel. It's hopeless. No hay forma. Tenemos un peluche. Mira, aquí había un loro, ¿no? Que tenía este hombre. A ver si vale... No, aquí no era. Otro. A ver si puedo cogerle otro monóculo y poniéndole 2 puedo mirar el número de... Better to have one for each eye. If you say so. Y a lo mejor si junto los dos... If one monocle is ¿Cómo lo good, sabía? 2 is better. ¿Cómo lo sabía? Vamos otra vez, vamos a sacar el garfio ese. Vamos aquí al museo. Ahora a ver si consigo ver el número, que ahora sí que lo vamos a poder ver. Crystal Se ve clear. perfecto. I'll just write that down. Vale. Y a ver si podemos ir a que nos haga una llave el carita de pez. Y a ver si vamos resolviendo alguna cosita más. Vamos aquí a la calle Mayor. Aquí. Ahora nos podrá hacer la llave para abrir eso. Hola. ¿Qué pasa? Tengo aquí otro número de serie, vamos a Can you dárselo. make me a key from this serial number? Sure. This will be for a high-end Un display case. expositor de alta You a gama. collector? Yeah. Sí, soy Fancy. coleccionista. Vamos a salir de la tienda. Vamos a ir a intentar coger el parche ese. Me imagino que será un disfraz para cuando tengamos la fregona poder entrar al barco de los zombies sin que... nos vean. El parche solamente es para disfrazarse, estoy segurísimo. Vale, nos ha dado la llave, es esta llave. A ver si puedo abrirla sin más. Que anda de... Se chiva el loro. That's not supposed to be unlocked. I'd better fold this and put it in storage. Then I can figure out what's wrong with the lock. En serio, ha sido el loro, ha sido el loro. That is a really big parrot. That's folded perfectly. Ahora ha cerrado el almacén. Menos mal que hemos cogido las galletas antes de tiempo. Voy a tener que pedirle que salga del museo mientras averiguo qué le pasa a la cerradura del expositor. No, le tenía que haber despistado antes. A ver, ahora no me va a dejar entrar, ¿o sí? A ver. Otra vez. Mira, el expositor y todo parece bien, así que hemos vuelto a abrir. Vale, ¿no le puedo despistar? Voy a decirle quién soy, pero vamos. No kidding? Wow. Are you named after Guybrush Threepwood? I guess you could Vale, say ya that. sé, necesitamos algo para el loro. Necesitamos algo para el loro. I'll have a look around. Please do. Y las galletas no le gustaban. No le gustaban las galletas. No quería galletas, ¿no, amigo? It doesn't seem interested. No, le gustaba el chorizo. Vale, vamos a ir a la cocina. Aunque este objeto todavía no nos vale, pero bueno, tenemos que ir todavía al bar. Y a ver si nos enteramos de algo más de la gobernadora, a ver si nos da la receta. Uf, pues no tenemos cosas que hacer. Vale, vamos a los muelles. O a la calle Mayor, lo mismo da. The problem with this statue is it's not a statue of Elaine. Vale, el bar estaba aquí. Mira, otra tarjeta de trivial.
Vale, ahí está el pirata fantasma. Vamos a leer el cartel. Es tenaz con la tenacidad. O sea, eso está clarísimo. A ver si nos dice algo más el vigía. Y nos acordamos de todo un poco. A ver. Hi again. Oh, those new pirate leaders are real jerks. They laughed at me. And they won't fund my expedition. Why didn't you warn me? Would you have listened? Of course. Bueno, no le hubiera hecho caso. No, probably not. Vale, no me vas a contar nada, no me lo van a contar lo del bar. Vale, es tenaz con la tenacidad. Esa frase aparece para ponérselo en la rana. Blacklisted. I'm gonna have to go in disguise. These Shakespearean comedies just write themselves. Vale, vamos al bar. A ver si conseguimos chorizo y la información que nos falta para la gobernadora. Mira, aquí esto es otra tarjeta, ¿no? Parece. A ver, voy a hablar de plata. Good for you. Vale, no nos va a decir mucho la gente, yo creo. Don't sound much like pirating to me. A ver si tiene chorizo. Y ahora terminamos de hablar con la gente. La fregona que no nos lo va a dar. Vamos a ver si el cocinero tal cual nos puede dar chorizo. My stomach feels like it's full of cannonballs and splintered rowboats. No, esto no. Aquí no es. Thanks. Comida rancia. Certificado de sanidad, comida rancia. Aquí no hay ningún chorizo. Gusanos. No puedo coger los gusanos. Active little guys, aren't they? Vale. Vamos a intentar hablar con los piratas otra vez, a ver si nos cuentan algo más sobre la gobernadora. Let's pretend I was really considering this. What sort of pirate qualifications have you got, exactly? ¿Qué dices? ¿Que guarde? No puedo guardar ahora en mitad del diálogo. Sí, completé la... ¡Ay, va! Me he confundido. Super ironic that sailing with him is the only way you're getting to Monkey Island. Well, I was a director of combat operations for the British Navy. I'm a founding member and co-director. I'm an expert in 7. I served with Bellamy teaching. Just so you know. Oh. Vale, ¿no me vais a decir nada? Este tampoco. Hi, Cobb. You again. I know you. No. Nice talking to you. Ese está esperando la receta. Vale, vamos a buscar algún cartelito. Voy a guardar como me han recomendado por el chat. Voy a guardar por aquí mismo. Vale. The name seems to fit even better than it used to. Tenemos que encontrar lo de la gobernadora. Criticar estatua, nada. Grafiti incompleto. Vamos a leer todos los carteles. Propiedad embargada por orden de empresa Madison. Oh, this was my favorite novelty store. Oh yeah, that clock has been broken for decades now. A lo mejor nos dice algo Wally, otra vez. Vamos a ver. Debajo de la estatua hay algo, vamos a verlo. No he visto nada debajo de la estatua. Esta placa. Nuestra de la espada. No dice nada. Honoring Melee Island's 27th Governor, Carla the Swordmaster, for her heroic actions at Santo Domingo. No dice nada de lo de nuestra rana, porque mira, si volvemos a escribir en la rana... Si me acuerdo, querida Carla, ¿vale? Eso está claro. Esto... Lo único que no he conseguido poner es esto de lo del aniversario. No tiene sentido. Es tenaz con la tenacidad, eso lo tengo claro. Y esto de Santo Domingo también, porque lo ponía aquí en la estatua. Y esto ya... Habría que probar por si acaso he acertado, pero vamos.
Voy a darle, ahora tengo un sistema de recordatorio. A ver si aquí hay algo más. Podríamos intentar ir y darle la rana. He hecho una combinación nueva. The note says, forced to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. A ver si nos dice esta, algo más. Once you have a key, you've got to open the door. Otro graffiti. Looks like a volcano island with horns that swallowed a basketball. Dice cosas al azar. Otro graffiti. Looks sort of like an eye. Hay unos cuantos grafitis, no sé qué significan. Hay 2 o 3 grafitis. Vamos a intentar darle la rana. No creo que haya acertado, pero por si acaso, vamos a ver si ahora acepta nuestras disculpas con la rana del perdón. Dear Carla. Tiene mala cara. Tiene mala cara. Forgot our anniversary? ¿Ves? Ningún aniversario. Vale, o sea, eso es un fallo lo que teníamos antes. Vale, querida Carla, eso lo tengo claro. Esto es lo que no tengo claro. Me imagino que se referirá al libro porque me ha dicho que antes que lo del libro. Le estoy pidiendo perdón para que me dé el libro de la receta de comida. Este, tenaz con la tenacidad, es un cartel suyo. Esto fue en Santo Domingo. Y voy a volver a poner esto. Y se la voy a dar y si no me toca buscar carteles. Me toca buscar carteles. Vamos a ver qué pasa ahora. Tiene mala cara otra vez. ¡Tiene mala cara! ¡No! ¡Ah, sí! ¡Mira, mira, mira! Considering it's you, I'm strangely moved to forgive you for losing my book, and I'll treasure this. Vale, me ha perdonado. ¡Sí! Did something right. Vale, pues entonces me llevo el libro de los ingredientes. Ahora sí, ¿no? ¿Me has perdonado? ¿No? ¿Qué pasa? You cook like a cow. Cocinas como una vaca. Oh, all right. I was upset after you lost the last one, but you seem genuinely Perfecto. sorry. Vamos al cocinero. Guess I'll give you another chance. Vamos a intentar dejar resuelto esto hoy. Lo he cogido ya, ¿no? ¿Me dejará más libros? Ya no me deja más, ¿no? A ver. De uno en uno. Eso decía. Venga, vamos. Vamos a llevarle el libro de recetas al cocinero. Por aquí, por aquí. Vamos por aquí. No te preocupes, cocinero, te traigo el libro. ¿Qué ha pasado? Lo he tirado o algo, ¿no? I found this at the governor's mansion. Ay. The mystery dish must be in there. I have no idea which one it'll be, so I'll just have to make them all. I'd better get to work. Thanks, Guybrush. Vale, ahora le voy a quitar un trocito de astilla. Me lo guardo para que me haga el mapa. Este estará aquí cocinando y no tiene chorizo aquí. Voy a guardar. Que lo mismo hago alguna locureta y la liamos. Vale, le voy a dejar cocinando y mientras tanto me voy a ir a por el mapa a ver si luego... ¿Le quito el libro? No, hombre. Vale, voy a ir mientras a por el mapa del árbol. Lo tengo ya casi hecho esto, Lo tengo ya casi hecho esto. Venga, te traigo la astilla, amigo. Hazme el mapa. Mira, 10 minutos solo tardan en hacer el mapa. Sure, here it is.
Thanks, Wally. Y vamos a ver el mapa. ¿Dónde está el mapa? Este es el mapa. No sé cómo se ve el mapa. Vale, vamos a ir primero aquí. Creo que es el museo. Vamos por aquí. Vale, vamos a ir aquí. Y desde aquí arrancamos con el mapa. Vale, hay que tirar por arriba, derecha. Derecha, 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 ¿no? A ver, vamos a asegurarnos. Derecha, derecha y derecha. Bueno, aparecen como unas setas, vamos a ver qué pasa. Vale, vamos a seguir tirando a la derecha. Aunque nos mande para el mismo lado. Es que aquí lo mismo, esto está al revés. Vale, esto es una planta carnívora. Y estos son unas setas. ¿Estará al revés? Esto no es. A ver, estará al revés. Hay que tirar por donde las setas. Vamos a intentarlo así. Vamos a intentarlo así. Por donde las setas. Ahora por donde la planta carnívora, que debe estar al otro lado. Vamos a intentar tirar por aquí. Vale, ahora que hemos llegado aquí, hay que tirar por el hacia arriba, por aquí. Creo que vamos bien. Ahora hay que tirar por donde las lilas, que es hacia la izquierda, que es por aquí. Vamos a coger esto primero. Purple flowers. These must be lavender. Por aquí. Vale, ahora hay que tirar por donde las setas, hacia arriba. Por aquí. Mira, ya hay una serpiente. Por donde las setas, por aquí. Después de lo de las setas, vamos a tirar por donde las lilas. ¿Dónde están las lilas? Por aquí. Y creo que me he perdido. Las lilas. Ahora hay que tirar por donde las lilas otra vez. Por aquí. Hemos tirado por donde las lilas. Ahora hay que tirar por donde las lilas otra vez. Y ya hemos llegado supuestamente. ¡Sí! Hemos llegado, amigo. Tiene que ser este. Claro que es este. The distinctive shape tells me this is the rare endangered Melee Island mop handle tree. A ver si podemos cortarlo directamente con esto. Eso es. Horas más tarde. ¿Tú ya te has pasado esto, Dark? Me llevas ventaja, amigo. Pero mucho más. No, no creo, ¿no? Bueno, los animales llorando. Vamos a salir del bosque. Y lo vamos a dejar por aquí, chicos. Ahora intentaremos ponerle la fregona al palo. Y nos queda hacernos con el disfraz. Algún tipo de chorizo que seguramente que ahora en la cocina lo sacaremos. Así que nada, dejamos por aquí el capítulo y mañana seguimos, chicos. Muchas gracias quien haya estado por aquí y no olvidéis seguirme y suscribiros si queréis contenido variado. Adiós.